जदि देखो आज आम कौन देखा ना भारतर उपकूलवर्ती अंचल मैंने कौन बुझे ना समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकर क्षेत्र विभाजन आम जाना एवं भारतर केतोटी राज्य आम समुद्र उपकूलवर्ती अंचल देखा मिलूँ केतोटी राज्य आम समुद्र को लगी अच्छी से देखो ये है कौन जे भारत मानचित्र अटे बुझला माने भारत अटे अब आम जानते भारत कौन जे भारत लेफ्ट कानी आम कौन अच्छी नैकानी लेकिन अरब सागर अच्छी लेकिन आम कौन अच्छी ना बंगोपसागर आमर अच्छी भारत दक्षिण आम कौन अच्छी भारत महासागर अच्छी जहाँकि भारत नाम अनुजाई अच्छे भारत कौन जे 9टी राज्य कौन अच्छी ना समुद्र सीमा आमर देखो देखिए अभी एक नंबर आम किए ना 9टी राज्य अच्छी एक नंबर आम किए ना गुजरात एरिया जाननी गुजरात समुद्र सीमा देखा मिलूँ तापर आम 2 नंबर आम किए अच्छी ना महाराष्ट्र 2 देखिए अच्छे आम महाराष्ट्र भी मतलब कौन अच्छी छोटका सा देश राज्य गोटे अच्छी जहाँ कहते गोवा 3 नंबर किए अच्छी ना गोवा तौक आम कौन अच्छी ना कर्णाटक 4 नंबर आम कौन अच्छी ना केरल माने कौन जे कर्णाटक जानी कर्णाटक राज्य सीमा गला अरब सागर लगे तापर आम कौन 5 नंबर अच्छी केरल ये कौन अच्छी 5 नंबर केरल केरल दे दौर केरल आम 5 नंबर सीमा लगे तापर आम 6 नंबर किए अच्छी ना तमिलनाडु 6 नंबर किए ना तमिलनाडु बुझे तापर आम 7 नंबर किए ना आंध्र प्रदेश 7 नंबर किए आंध्र प्रदेश तापर आम 8 नंबर किए ना ओडिशा और 9 नंबर आम किए ना वेस्ट बंगाल आम केतोटी समुद्र सीमा लगे अच्छी ना आम 9टी राज्य कौन समुद्र सीमा लगे अच्छी गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्णाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा और पश्चिम बंग बुझला नहीं अब तमिलनाडु सीमा कौन जे भारत अरब सागर को लगी बंगोपसागर को लगी भारत महासागर को 3 राजा सीमा लगी एक्जाक्टली पॉइंट जी पचारे कौन कहले ना कन्याकुमारी हूँ गोटे क्षेत्र जहाँ तमिलनाडु अंडर आसा कौन जे अरब सागर सीमा तार अच्छी बंगोपसागर अच्छी भारत महासागर यहाँ कौन बुझीपारे एठी तो आम जानी कौन 9टी राज्य लगी किंतु परीक्षा आम कौन पचार एगुड़िकर क्षेत्रीय अंचल माने अंचल कौन कह समुद्र सीमा जब कौन कह एरिया को सेठार लोक मैंने कौन कहते आम सीना कहीदेव गुजरात उपकूल बोली सेठार स्थानीय लोक मैंने यहाँ कौन कहते से गुड़ बर्तमान आम देखो यहाँ कौन अच्छी ना भारत मानचित्र मत बड़ आकार मुझे दर्शाऊ आम जानते यहाँ गोवा राज्य सरी ये कौन जे गुजरात राज्य अटे ये भारत कौन दक्षिणतम स्थान देखो ए पूरापूरी एरिया जो नहीं कि एरिया को पूरापूरी जो मुझे जो कहूँ पेन देखो पेन गार देखो एतिक पूरापूरी एरिया को आम भी समुद्र उपकूल अच्छी यहीटा को आम कौन कहते पूरापूरी समुद्र उपकूल टाक यहाँ कहते कौन जे ना कच्छ उपकूल बोली कहते कौन कहते कच्छ उपकूल कहीं कच्छ मरुभूमि अच्छी तेणु आम कौन कहते कच्छ उपकूल बोली बुझला ये तो सरला ए अंचल कथा देखो जोड़ा जोटा कहते गार पटे 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 जाए पूरापूरी अंचल एतिक अंचल बुझा एतिक अंचल कौन कह जाए ना को काठियावाड़ उपकूल काठियावाड़ उपकूल कह बुझे आप मुंबई कहते जीव मुंबई यहाँ कौन जे मुंबई रु सीधा आम कौटी जा ना गोवार मार्मा गाँव पर्यटन जीवा मुंबई कौटी जा ना गोवा गोवा ये अच्छी बुझे यहाँ कौन गोवा गोवा आम कौन जे गोटे आम बंदर से अच्छी बंदर ना मार्मा गाँव कौन है मार्मा गाँव ए पूरापूरी एतिक अंचल बुझला नहीं पूरापूरी एतिक अंचल को कौन कह ना कंकण प्रदेश बोली कहे कौन कहे कंकण उपकूल बोली कहे कंकण उपकूल बुझला ना कौन जे मुंबई कोटू मुंबई रु आमर गोवा मार्मा गाँव बंद थी पूरापूरी समुद्र उपकूल को तार गोटे क्षेत्रीय नामकरण अच्छी जो क्षेत्रीय नामकरण ना कौन कंकण उपकूल बोली कहे आसला गोवा गोवा मार्मा गाँव सीधा आम जा कौन जे ना आमर बैंगलोर बंद जा बैंगलोर बुझला नहीं बैंगलोर आम कौन अच्छी ना आम कर्णाटक मैंगलोर
ଏତିକ ପୁରାପୁରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝିଲା ନା ଏ ପୁରାପୁରି ଏତିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଝିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ମାର୍ମାଗାଁର ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଏ ପୁରାପୁରି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ କନ୍ନଡ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଏ କନ୍ନଡ ଉପ ବୁଝିଲାନି ଆକୁ କଣ କହିଥାଏ କନ୍ନଡ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ମାର୍ମାଗାଁ ଗୋଆରୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଯୋଉଟା କି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଛି ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରୁ ସିଧା ଆମେ କୋଉଠି ଯେ ଏଠି ଆମର ଅଛି କଣ ଯେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଆମର କଣ ଯେ ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପୁରାପୁରି ଉପକୂଳ ବୁଝିଲାନି ଏ ପୁରାପୁରି ଉପକୂଳକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ କଣ ଯେ ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଲାବାର ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ବୋଲି ବୁଝିଲା ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଏକାନ୍ତ ଆମର ସରିଗଲା ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଆମର ଚେନ୍ନାଇ କଣ ଚେନ୍ନାଇ କୋଉଠି ଆମର ତାମିଲନାଡୁ କଣ ଯେ ଚେନ୍ନାଇ କଣ କୋଉଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଏତିକି ଉପକୂଳ ଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏତିକି ଆମର କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ବୋଲି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇରୁ ସିଧା ପରେ ଆମେ ଯିବା କଣ ବିଶାଖାପାଟନମ କୋଉଠି ଯିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମ ବିଶାଖାପାଟନମ ଏ ପୁରାପୁରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏତିକି ଏ ପୁରାପୁରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆନ୍ଧ୍ର ବୁଝିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖାପାଟନମ ସିଧା ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଯେ ନା ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପ ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ଯିବା ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପ ଏତିକି ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ପୁରାପୁରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏତିକି ଆମର କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ସରକାର କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉତ୍କଳ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍କଳ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତାପରେ ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପରୁ ସିଧା ଆମେ କୋଉଠି ଯିବାନି ନା ଆମର କୋଲକାତା କୋଉଠି ଯିବାନି କୋଲକାତା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି କୋଲକାତା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଏ ପୁରାପୁରି ଉପକୂଳ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରୀ ସରକାର କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତରୀ ସରକାର ବୁଝିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀ ସରକାର ଏଇ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କୋଉଠି କେତିକି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି ତେଣୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲାନି ଆକୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଣ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିଲାନି ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଥିରୁ ହିଁ ନଥିଲା ଆମର ପଚାଶ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କୋଉଠୁ କେତିକ ଉପକୂଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମର ଗୁଜରାଟରେ ଆମର କଣ ଗଛ ଉପକୂଳ ଆଉ କାଠିଆବାଡ଼ ଉପକୂଳ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମର କୋଉଠି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମର ନା ଆମର ଗୋଆ ମୁମ୍ବାଇରୁ କଣ ଅଛି ଗୋଆ ଏଇଠୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ମୁମ୍ବାଇରୁ କେଉଁ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ନା ଆମର କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ କଣ କହିଲେ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଗୋଆରୁ ଆମର କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା କନ୍ନଡ ଉପକୂଳ ବାକି ଉପକୂଳ ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଆମର କଣ ନା ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କଣ ଯେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏଠୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ମାଲାବାର ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୋଉଠି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ କଣ କହିଲେ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆମର କୋଉଠି କି ନା ଆମର ବିଶାଖାପାଟନମ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ କଣ କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ବିଶାଖାପାଟନମ ବିଶାଖାପାଟନମ ଆମର କଣ ଯେ ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପ
ପାରାଦୀପ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ସରକାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଯେ ପାରାଦୀପରୁ କୋଲକାତା ଉପକୂଳକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଉତ୍ତର ସରକାର ବୁଝିଲା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଏଗୁଡିକୁ ଆପଣ କଣ ଯେ ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ କହିଲେ ସହଜରେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିଲା ଟେନସନ ନ ନେଇକି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲେ ସବୁ ଜାକ ଜିନିଷ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହେତୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ରହିଯିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ କରିବେ କି ଆମର କଣ କୋଟେସନ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ସାଇରି कौन सी ना क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा ठीक है ये कोटेशन लेने आप चलो क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा इसका मतलब क्या है क्यों डरे माने कौन पे मेरे डरी बाजे हमारा कौन है जीवन में कौन होगा बुझला नहीं जो भी होगा अच्छा ही होगा माने हमें जानी ना दीजिए हम जीवन में आगु को कौन हो बुझला नहीं किंतु हमें जानी चंदी जे वर्तमान हम जीवन में कौन हो अतीतर कथा जहाँकि घटी जाइए ताकू आम परिवर्तन करिपरिबा नाही भविष्य में कौन हम ता भी आम जानी ना तेबे आम कहीं वर्तमान समय को पूरा पूरी कौन जाए खराब पूरा बितेगा जो भविष्य में मोर एटा हो पेरा अतीत मोर हेड़ी जाइए बेली तुम वर्तमान टाइम कहीं खराब कर वर्तमान को जीव आउ पाठ सब कि भाव में आवश्यक अटे ना टेंशन फ्री होगा आवश्यक अटे बुझला बुझे केवि घोषा प्रकृति करेंगे बुझे बुझिक लिखा चेष्टा करेंगे जहाँफल आप सफलतार दिग को जापर मार्क पढ़न बुझा पढ़ तुम जी बुझिकी अन्य डाउट क्लीयर कर तेज तुम सब कौन जाए भल गोटे मनुष्य अट और भारत गोटे भल नागरिक तेणुक लास्ट भी कौन अटे क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा बुझला किसी हो कि न हो किंतु एति तो आम कर भल कम कर आशा करती आप बुझीपारे आज जय हिंद।